السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز۔ منگل ہاٹ پولیس نے خفیہ اطلاع ملتے ہی ٹاسک فورس نارتھ زون ٹیم کے ساتھ مل کر رانی اونتی بائی بھون گنگا بولی منگل ہاٹ میں گیمنگ ہاؤس پر مارا چھاپا اور 6 افراد کیا گرفتار اور ان کے قبضے سے 21,000 روپے نقد کیے برآمد۔ جسٹس اجل بھویان نے آج تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے لیا حلف۔ گورنر تمل سائی سندرا راجن نے صبح راج بھون میں منعقدہ ایک سرکاری تقریب میں جسٹس بھویان کو دلایا حلف۔ سدی پیٹ کے مینورٹی ریزیڈینشیل گرلز اسکول میں سمیت غذا سے کئی طالبات متاثر۔ چکن کھانے کے بعد پیٹ میں درد اور دست و خے۔ تلنگانہ کے گورنمنٹ جونیئر کالجوں میں کام کرنے والے منیمم ٹائم اسکل لیکچررز کی سروس ریگولر کرنے کا حکومت نے کیا فیصلہ۔ اقلیتوں کے چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ کے انتخاب میں شفافیت۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی۔ تلنگانہ کے DGP مہندر ریڈی کی تصویر استعمال کرتے ہوئے سائبر جرائم میں ملوث دھوکے بازوں کی جانب سے دھوکہ دینے کا معاملہ آیا سامنے۔ تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج کر دیے گئے جاری۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے دفتر میں نتائج جاری کرنے کے بعد کہا، انٹر سال اول 63% سے زائد اور سال دوم میں 66% سے زائد امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ لڑکیوں نے لڑکوں پر سبقت حاصل کی۔ انٹرمیڈیٹ سال اول اور سال دوم میں فیل ہونے والے طلباء کے لیے 1 اگست سے ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات ہوں گے منعقد۔ اس مہینے کی 30 تاریخ سے فیس داخل کی جا سکتی ہے۔ اسپیشل چیف سیکرٹری فائنانس کے رام کرشنا راؤ نے تلنگانہ مینورٹیز ریزیڈینشیل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سوسائٹی کے مختلف زمروں میں 1445 جائیدادوں پر تقررات کی دے دی منظوری۔ منگل کی صبح کرناٹک کے چند علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے کیے گئے محسوس۔ زلزلے کے خفیف جھٹکے کوڈاگو اور جنوبی کنڑ اضلاع میں صبح تقریباً 7:45 پر کیے گئے محسوس۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر، جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، متکرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک، کالے علموں کے بےتاج بادشاہ جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ ایک خفیہ اطلاع ملنے پر کمشنر ٹاسک فورس نارتھ زون ٹیم نے پولیس منگل ہاٹ کے ساتھ مل کر ایک کارروائی انجام دی اور ایک گیمنگ ہاؤس پر ریڈ مارا جو رانی اونتی بائی بھون گنگا بولی منگل ہاٹ PS لمٹس میں موجود ہے، اور یہاں سے 6 افراد کو گرفتار کر لیا جس میں گیمنگ آرگنائزر بھی موجود ہے۔ گرفتار افراد کی شناخت کی گئی ہے جن کے نام ہیں نندو سنگھ ہزاری اور سریندر سنگھ، سریش سنگھ، لڈو، یوگیندر اور یوگیش سنگھ بتائے گئے ہیں۔ ان کے قبضے سے 21,000 روپے نقد رقم، بیٹنگ اماؤنٹ اور 52 پلے کارڈز اور دیگر مٹیریل ضبط کیے گئے۔
जस्टिस उज्जवल भोयान ने मंगल को तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने जस्टिस भोयान को ओहदे का हलफ दिलाया, जो रियासती हाई कोर्ट के 5वें चीफ जस्टिस हैं। राजभवन में मुनाकिदा तकरीब हलफ बर्दारी में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भी शिरकत की। हाई कोर्ट के जजेस, मरकजी वजीर बराए सयाहत व सकाफत जी किशन रेड्डी, कुछ रियासती वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और आला हुक्काम मौजूद थे। मरकजी हुकूमत ने 19 जून को जस्टिस उज्जवल भोयान को नया चीफ जस्टिस मुकर्रर किया था। उन्होंने जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की जगह ली है, जिनका तबादला दिल्ली हाई कोर्ट में कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुज़िश्ता महीने तेलंगाना हाई कोर्ट के जज जस्टिस भोयान को चीफ जस्टिस के ओहदे पर तरक्की देने की सिफारिश की थी। सिद्दीपेट के मिनॉरिटी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल में समेत ग़िज़ा से 128 तालिबात मुतासर हो गईं, जिन्हें सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जिनका इलाज जारी है। बताया गया है कि रात चिकन का सालन खाने के बाद कई तालिबात की तबीयत रात देर गए खराब हो गई। सुबह उन तालिबात को पेट में दर्द, दस्त व ख़य की शिकायत के साथ हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि लड़कियों को पेट में दर्द, दस्त व ख़य की शिकायत पर इलाज किया जा रहा। 7-8 ఆ ప్రాంతంలో నియర్లీ 19 మంది స్టూడెంట్స్ తెలంగాణ స్టేట్ మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ నుంచి ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయ్యారు. వాళ్ళకున్న మెయిన్ కంప్లైంట్స్ వచ్చేసి కొద్ది మందికి 8 నుంచి 9 మందికి మోషన్స్ 2 to 3 ఎపిసోడ్స్ నిన్న రాత్రి నుంచి, కొద్ది మందికి పెయిన్ అబ్డమెన్ కడుపులో నొప్పి, కొద్ది మందికి వామిటింగ్స్, ఈ కంప్లైంట్స్తో ప్రజెంట్ అయ్యారు. కానీ అందరికీ వైటల్స్ అంటే బీపీ, పల్స్ ఇవన్నీ చెక్ చేయంగా అందరికీ నార్మల్ ఉన్నాయి. ఎలాంటి భయం, ప్రాణాపాయం అయితే లేదు. సో దానికి సంబంధించిన ఎవరైతే ఎక్కువసార్లు మోషన్ పోయిన వాళ్ళకు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇంజెక్షన్స్ పెట్టడం, ఫ్లూయిడ్స్ పెట్టడం ఇవన్నీ జరుగుతుంది. ప్రజెంట్గా అయితే అందరి కండిషన్ అయితే స్టేబుల్గా ఉంది. అండ్ నిన్న ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత ఒక 2-3 అవర్స్ తర్వాత సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయ్యి ప్రజెంట్ ఎవ్రీవన్ ఆర్ స్టేబుల్. तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी जूनियर कॉलेजों में काम करने वाले 74 लेक्चरर्स जो मिनिमम टाइम स्केल पर काम कर रहे हैं उनको रेगुलर किया है। महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकाटी करुणा ने जियो नंबर 17 के जरिए सरकारी जूनियर कॉलेजों में जनरल और वोकेशनल कोर्सेज में काम करने वाले फैकल्टी मेंबरान जो कम अज कम टाइम स्केल पर हैं उनको रेगुलर करने के हमदर्दाना अहकाम जारी किए। सर्विस रेगुलर होने वालों में से 22 जनरल सेक्शन में काम करने वाले लेक्चरर हैं, जबकि 52 वोकेशनल स्ट्रीम में काम कर रहे। महकमे अक़लियती बहबूद चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप के इंतखाब में शफाफियत बरतती है और तमाम तफसीलात महकमे फाइनेंस को रवाना करती है, जबकि ट्रेजरी की तरफ से रकम मुंतकिल की जाती है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने दफ्तर वाक़े लकड़ी का पुल पर मुनाकिदा एक आला सतह इजलास में किया, जिसमें महकमे अक़लियती बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम और डायरेक्टर शाहनवाज कासिम शरीक थे। अफसरान ने वजीर दाखिला को तफसीलात बताते हुए कहा कि ओवरसीज स्कॉलरशिप के इंतखाब में किसी किस्म की रियायत या लापरवाही नहीं बरती जा रही। उन्होंने कहा कि हर दरख्वास्त की जांच बहुत ही गहराई से की जाती है। सिर्फ मेरिट के असास पर ही तलबा का इंतखाब अमल में लाया जाता है। इलावा से ख्वातीन को 33% रिजर्वेशन भी फराहम किया जा रहा। अफसरान ने तफसीलात बताते हुए कहा कि महकमे अक़लियती बहबूद इंतखाब में शफाफियत बरतती है और तमाम तफसीलात महकमे फाइनेंस को रवाना करती है, जिसके बाद ट्रेजरी की तरफ से रकम मुंतकिल की जाती है। उन्होंने ये भी वजाहत की कि महकमे अक़लियती बहबूद की तरफ से किसी भी मुंतखब तालिब इल्म को फोन मैसेज पोस्ट नहीं किया जाता। तमाम तफसीलात की समाअत के बाद वजीर दाखिला ने अफसरान से कहा है कि हुकूमत तेलंगाना गरीब मुस्तहिक तलबा को बैरूनी मुमालिक में आला तालीम फराहम करने में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी और कहा कि गरीब मुसलमान तलबा के लिए ये एक नायाब स्कीम है, जिससे उन्हें महरूम नहीं करना चाहिए। बादजा मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाक़यामा के मुलाजमीन की तफसीलात तलब की, जिस पर अफसरान ने कहा कि महकमे अक़लियती बहबूद ने दोनों मसाजिद के मुलाजमीन को मुस्तक़िल करने के लिए तफसीलात महकमे फाइनेंस को रवाना की है। तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी की तस्वीर इस्तेमाल करते हुए साइबर जुराइम में मुलविस धोखेबाजों की जानिब से धोखा देने का मामला सामने आया। अब तक आईपीएस और आईएएस ओहदेदारों के नाम से फर्जी आईडी बनाते हुए साइबर जुराइम में मुलविस मुलजिमीन की जानिब से रकम का मुतालबा करने के कई वाक़यात सामने आए हैं। ताज़ा तौर पर इन धोखेबाजों ने डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी के नाम का इस्तेमाल किया। एक फ़ोन नंबर के व्हाट्सएप डीपी पर डीजीपी की तस्वीर लगाई गई और पुलिस के आला
عہدیداروں کے علاوہ دیگر شخصیتوں کو ان کے نام سے پیغامات روانہ کیے گئے۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس کی ہدایت پر سائبر کرائم پولیس نے اس سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس اس بات کی جانچ کر رہی کہ کس نے یہ حرکت کی ہے۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے تلنگانہ انٹرمیڈیٹ کے نتائج جاری کیے ہیں۔ وزیر سبیتا اندرا ریڈی نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ انہیں گزشتہ 2 سالوں میں کورونا کی وجہ سے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے طلبہ کو نقصان پہنچائے بغیر آن لائن پڑھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ امتحانات 70% نصاب کے ساتھ منعقد کیے گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ طلبہ میں تناؤ کو کم کرنے کے لیے کونسلر بھی بنائے گئے ہیں۔ انٹر اور سیکنڈری میں فیل ہونے والے طلبہ کے لیے ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات 1 اگست سے لیے جائیں گے۔ امتحانی فیس اس مہینے کی 30 تاریخ سے وصول کی جائے گی۔ وزیر نے کہا ہے کہ دوبارہ گنتی اور دوبارہ تصدیق کے لیے بھی وقت دیا گیا ہے۔ وزیر نے پاس ہونے والے طلبہ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیا آپ بھی پریشان ہیں اپنے اسکن انفیکشنز اور اپنے بالوں کو لے کر؟ تو آپ کے لیے بڑی خوشخبری، ارش ہیئر آئل اینڈ الارش الرجی کریم یہ اپنا اثر دکھائے صرف 3 دنوں میں۔ دانت کھجلے، رنگ وارمز اور فنگل انفیکشن جیسے کئی بیماریوں کو جھٹ سے دور کرے۔ ہیئر آئل ڈینڈرف، ہیئر فال جیسے پرابلمز کو دور کرے اور دے کالے گھنے خوبصورت بال جہاں دوسرے علاج رہے بے اثر۔ ارش ہیئر آئل اینڈ الارش الرجی کریم دکھائے گہرا اثر۔ مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 7095661743 8074667316 یا پھر 9381328844۔ ہمارا پتہ ہے بہادر پورہ ایکس روڈ، الارش میڈیکل ہال beside اکبر حسین ہاسپٹل، اویلیبل ایٹ Amazon اینڈ فلپکارٹ۔ یاد رکھے اسکن اور ہیئر پرابلم کا علاج الارش الرجی کریم اینڈ ارش ہیئر آئل ایک بار ضرور استعمال کریں۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ اسپیشل چیف سیکرٹری فائنانس کے رام کرشنا راؤ نے تلنگانہ مینارٹیز ریزیڈینشل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سوسائٹی ٹمریز کے مختلف زمروں میں 1445 جائیدادوں پر تقررات کی منظوری دے دی۔ ان جائیدادوں پر تلنگانہ ریزیڈینشل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ریکروٹمنٹ بورڈ کے ذریعے راست تقررات کیے جائیں گے۔ محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے روانہ کردہ تجاویز کی اساس پر حکومت نے ریکروٹمنٹ بورڈ کو ان جائیدادوں پر تقررات کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ٹمریز میں تدریسی اور غیر تدریسی جائیدادوں پر تقررات کیے جائیں گے۔ محکمہ فائنانس نے ٹمریز میں جن مختلف زمروں میں 1445 جائیدادوں پر تقررات کی منظوری دی ہے ان میں آرٹ ٹیچر کی 38، جونیئر لیکچرر انگلش کی 53، تیلگو کی 58، ریاضی کی 44، باٹنی کی 33، کیمسٹری کی 35، فزکس کی 34، سیوکس کی 16، اکنامکس کے 19، کامرس کے 19، اردو کی 50، جی ایف سی ووکیشنل کے 2، ایم ایل ٹی ووکیشنل کے 9، ایم پی ایچ ڈبلیو ووکیشنل کے 2، سی جی ٹی ووکیشنل کے 2، ای ٹی ووکیشنل کے 2، ٹی این ایچ اور اے این ایچ اور سی ٹی ووکیشنل کے 1 جائیداد شامل ہے۔ علاوہ ازیں لائبریرین کی 200، فزیکل ڈائریکٹر کی 60، فزیکل ایجوکیشن ٹیچر کی 12، اسٹاف نرسز کے 127، ٹرین گریجویٹ ٹیچرز انگلش کی 55، ہندی کی 147، ریاضی کے 86، سائنس کی 26، سوشل کے 55، تیلگو کے 55 اور اردو ٹرین گریجویٹ کی 120 جائیدادوں پر تقررات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن موہن ریڈی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے گزشتہ 3 سالوں کے دوران مختلف فلاحی اسکیمات پر عمل آوری اور ترقیاتی سرگرمیوں پر 52,600 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ جگن نے یہاں 43,96,000 ماؤں جو اپنے بچوں کو اسکول روانہ کر رہی ان کے اکاؤنٹ میں راست طور پر جملہ 6,595 کروڑ روپے منتقل کیے۔ اس موقع پر یہاں منعقدہ ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے
चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि उनकी हुकूमत ने 3 वर्षों के दौरान अम्मा अवॉर्डी स्कीम पर अब तक 19,618 करोड़ रुपए सर्व किए हैं। जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि 51,000 माएं इस बार इस स्कीम से इस्तेफादे से महरूम हुई हैं, जिसका उन्हें अफसोस है क्योंकि उन माओं के बच्चों के स्कूल में हाजिरी 75% से कम दर्ज रही। उन्होंने कहा है कि पहले साल सूरत हाल ऐसी थी कि हाजिरी के लुजूम से राहत दी गई थी, जबकि दूसरे साल कोविड वबा की वजह से तशना दिया गया। तीसरे साल में स्कूल मामूल के मुताबिक काम कर रहे। इन हालात में बच्चों की 75% हाजिरी के लुजूम पर सख्ती के साथ अमल करना जरूरी हो गया है, बसूरत दीगर स्कीम के अगराज व मकासद फौत हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत हर माह के अकाउंट में 13,000 रुपए जमा करा रही है, जबकि 2,000 रुपए TMF और SMF फंड्स मुंतकिल किए जाएंगे। ये रकम मदारिस के बहुत बैतुल खला के मेंटेनेंस और इमारतों की तामीर व मरम्मत के कामों पर सर्फ की जा रही और इमदादी रकम में कटौती पर अपोजिशन जमातों की तनकीद को मुस्तरद करते हुए उन्होंने सवाल किया कि कहीं कोई पार्टी ने बच्चों को स्कूल रवाना करने की तरगीब देने के लिए माओं को माली इमदाद फराहम करने की स्कीम शुरू की है। तलबा को मियारी तालीम फराहम करने और उन्हें दुनिया में जारी मसाबकत से हम आहंग करने के मकसद के तहत शोबे तालीम में कई इनकलाबी तब्दीलियां लाई गई हैं। तलबा को CBSE निसाब मुफ्त पढ़ाने से मुतल्लिक रहनुमाई के लिए हुकूमत ने बाईजूस ज्वाइंट टेक कंपनी है उसके साथ मुआहदा किया है, जबकि खानगी मदारिस के तलबा बाईजूस से इस्तेफादा करने के लिए फीकस सालाना 24,000 रुपए खर्च कर रहे। जगन ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से हर साल 8वीं जमात के 47 लाख तलबा में फीकस 12,000 रुपए मालियत का एक लैपटॉप मुफ्त तकसीम कर रही। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल मवाद की तदरीसी के लिए क्लासरूम में TV या डिजिटल बोर्ड नस्ब करने का भी ऐलान किया। मंगल की सुबह कर्नाटक के चंद इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले के खफीफ झटके कोडागो और जनूबी कन्नड़ अजला में सुबह तकरीबन 7:45 पर महसूस किए गए। ये झटके 3 से 7 सेकंड तक रिकॉर्ड हुए। लोग खौफ के आलम में घरों से निकल पड़े। गुज़िश्ता 3 दिनों में ये तीसरा जलजले का झटका महसूस किया गया है। सलिया के करीब बजुवार में दूसरा झटका रिकॉर्ड किया गया। मुकामी लोगों ने बताया कि जलजला एक जोरदार झटके के साथ आया। जलजले के दौरान फर्नीचर, छत पर रखी चीजें और घर में मौजूद अशिया कुछ लम्हे के लिए हिलने लगी, ताहम कोई जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। 3 दिन पहले सलिया में रेक्टर स्केल पर 2.3 की शिद्दत का जलजला आया था। नेशनल सेंटर फॉर सेमोलॉजी के मुताबिक मंगल को 3.5 शिद्दत के जलजले ने इलाके को हिलाकर रख दिया। जलजले का मरकज बेंगलोर से 238 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर की गहराई में बताया गया। कर्नाटक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी KSDMA जलजलों के करीब से निगरानी कर रही। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting, electrical installation and repair, plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address बाबा आजम खान बेंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। मंगलहाट पुलिस ने खुफिया इतला मिलते ही टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम के साथ मिलकर रानी अवंती बाई भवन गंगाबौली मंगलहाट में गेमिंग हाउस पर मारा छापा और 6 अफराद किया गिरफ्तार और उनके कब्जे से 21,000 रुपए नकद किए बरामद।
जस्टिस उज्जवल भोयान ने आज तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से लिया हलफ। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने सुबह राजभवन में मुनक्कदा एक सरकारी तकरीब में जस्टिस भोयान को दिलाया हलफ। सिद्दीपेट के मिनॉरिटी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल में समेत ग़िज़ा से कई तालिबात मुतासिर। चिकन खाने के बाद पेट में दर्द और दस्त वो ख़ैर। तेलंगाना के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजों में काम करने वाले मिनिमम टाइम स्किल लेक्चरर्स की सर्विस रेगुलर करने का हुकूमत ने किया फैसला। अक़लियतों के चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप के इंतखाब में शफाफियत। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली। तेलंगाना के डीजीपी महिंदर रेड्डी की तस्वीर इस्तेमाल करते हुए साइबर जुराइम में मुलव्विस धोखेबाजों की जानिब से धोखा देने का मामला आया सामने। तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज कर दिए गए जारी। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर में नताइज जारी करने के बाद कहा, इंटर साल अव्वल 63% से ज़ायद और साल दुवम में 66% से ज़ायद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। लड़कियों ने लड़कों पर सबकत हासिल की। इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दुवम में फेल होने वाले तलबा के लिए 1 अगस्त से एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात होंगे मुनक़िद। इस महीने की 30 तारीख से फीस दाखिल की जा सकती है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस के रामकृष्णा राव ने तेलंगाना मिनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के मुख्तलिफ ज़ोनों में 1445 जायदादों पर तक़र्रुरात की दे दी मंजूरी। मंगल की सुबह कर्नाटक के चंद इलाकों में जलजले के झटके किए गए महसूस। जलजले के खफीफ झटके कोडागो और जुनूबी कन्नड़ अजला में सुबह तकरीबन 7:45 पर किए गए महसूस। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।